So okay, apa khabar? Ini ialah sambungan daripada yang bone yang awal tadi. Alright, kita nak start dengan skinning. So first thing first, kita nak buat just a dummy geometry lah untuk kita skinkan dia. So kita keluar balik daripada edit mode ni, kita pergi kat object, kita pergi dekat, kita buat lah something. So kita just buat just box je. Alright, so kita resizekan dia dan kita letakkan dia GZ Z. Alright, kita letakkan dia kat situ. Dan lagi yang hujung dia kita bawa ke atas GZ. Tak lebih kurang kat sini kan. Alright, lepas tu kita subdividekan dia few times. Kira kita try alignkan dia dengan each siku join ni, tiap-tiap siku join ni. So ini adalah dummy kita lah. Alright, okay, katalah kita buat yang kompleks sikit. Katalah kita nak buat something yang kira macam roughly almost apa yang kita akan encounter kalau kita buat real world punya rigging lah. Katalah kita potong je faces. Alright, kita potong ni, kita mirrorkan dia. Kita extrude lah. Alright, katalah macam tu dan macam tu dan macam tu. Alright, so inilah katalah kita akan encounter benda yang macam ni lah kalau dalam real world kan. Alright, so macam tu lebih kurang katalah. Alright, sekejap kita mirrorkan dia sekejap. Mana dia? Mirror. Ini dia. Boleh lah kan? Pendekkan sikit dia. X. Alright, macam tu. Alright, katalah ini geometri yang kita akan encounter lah masa kita buat rigging. So kita kena letak bones kat sini. Setelah kita ambil dua je lah. Kita letak kat sini. Dan last sekali kat sini. Alright, macam tu lah. Alright, macam tadi juga, just make sure yang axis kita semua align. So dalam konteks ni kita maksudnya kita imagine yang kita ada dua chain, satu yang terang yang dia punya spine chain ni, lagi satu dia punya arm punya chain ni. Just make sure yang kira macam kalau chain ni dia punya axis tu align sama dekat bawah ke atas ke, ataupun kat kita punya application lah. Tapi yang penting sekali dia align. Lepas tu macam consideration lain, probably kalau kita nak buat IK ke apa ke, mungkin kita kena bengkokkan sikit. Tapi untuk yang ni kita tak payah fokus dulu lah. Kita just fokus dekat FK saja. Right, pasal kita nak buat simple je, tak mau komplekskan keadaan kan. Alright, so lepas tu kita nak mirrorkan dia. Alright, kita mirrorkan dia. Alright, satu benda yang Blender ni, dia punya mirror ni kadang-kadang dia agak perkataan yang paling baik dia mengada sikit. So kalau kita nak mirror, make sure yang benda paling penting sekali kita setkan ni dekat yang paling senang, kita set kat ni, yang ni dekat active element. So kalau kita nak pakai probably 3D cursor pun boleh juga kot, tapi yang paling senang kita pakai active element lah. Pasal benda ni kita boleh refer terus dekat bone yang tengah ni. Alright, so cara dia lah, kita select ni. Oh, probably kena duplicate dulu kot. Alright, so kita duplicate, select ni. Lepas tu kita pergi armature, kita pergi mirror, hopefully jadilah. Alright, jadi. Bagus. Alright, so tadi kira macam apa yang kita buat tadi ialah kita nak mirrorkan ni, kita duplicatekan dulu pasal kita nak pakai bone structure bone yang sama dekat sebelah kanan ni kan. So apa yang kita buat tadi, kita refer dekat bone yang last ni sebagai active element dia, pasal yang ni kat tengah-tengah. So bila kita mirror, dia akan perfectly mirror side by side. So maksudnya yang ni ialah negatif bagi yang ni. So lebih kurang gitulah. Alright. Okay, perasan tak kat sini, bila kita mirror, dia punya axis flip kan.
Alright, ini terpulang kat kita. Kalau macam rasa benda ni untuk kita punya animator, kata kita punya, katalah kita nak buat controller ke apa ke semua, kita perlu controller tu dia punya value tu sama bila kita naik turunkan bone ni, terbalikkan dia. Try lah eksperimen je. Kadang-kadang kalau macam kita punya application, kalau kita tak perlukan benda, tak payah tukar, tak apa, just make sure yang chain ni sama, itu dah cukup. Tapi kalau perlu line dengan ni, mana tu kita punya application, kita perlu alignment tu, alignkan dia sama ada kita flipkan dia ataupun kita adjust manually lah, tengok macam mana pada sini. Alright, so okay, ini just untuk nak mencantikkan dia. Probably kita just kosongkan roll semua lah. So kita pergi sini, so pergi tadi kita recalculate balik ke active, ataupun nak pakai benda-benda lain pun boleh juga kalau nak eksperimen. Alright, tadi dah kosong kan. So kita tengok je ni, kalau tak pun 113 247. Alright, mungkin tak perlu, tapi kita tengok je. Daripada atas, apa jadi kalau kita kosongkan dia? So yang ni pasal kita, dia dah, cara calculation dia dah lain. So yang ni kita ignore kan je number ni, dia akan pergi number yang pelik-pelik sikit. Just kita select ni, dan select last sekali. Kita buat macam tadi, kita refer dekat bone yang last tu as dia punya active rule. So kita pusingkan je. So kalau dia tak gerak tu, maksudnya dia sama lah, walaupun dia punya number ni dah pelik-pelik. Alright, nampak tak? Kan? So bila ini positif, ini negatif. So itu je yang paling penting sebenarnya. Alright. So lupa nak cakap tadi, satu benda yang paling penting ni, kira macam kalau pergi dekat Pixar ke, even pergi kat DreamWorks pun, dia orang akan tekankan benda yang sama. So basically benda yang paling penting ialah kita kena namekan bone kita properly. So maksudnya kalau kita spine ni, jadi kita anggap katalah spine 1, 2, 3, 4, 5. Katalah ini kita panggil dia arm lah. AR 1, alright, ini ialah benda yang unik kat Blender. So satu benda yang best dengan Blender ialah dia boleh detect bone kita. So maksudnya kalau kita move bone ni ataupun kita buat some adjustment dengan property bone ni, kalau kita setkan dekat reflect, apa nama dia, bukan reflect kot, apa ni, axis mirror kot. So bila kita buat benda ni, dia boleh detect. So maksudnya dia akan, kalau kita tarik benda ni, yang ni pun akan tertarik sama. So tapi yang pentingnya ialah kita kena letak .l extension dia. So maksudnya Blender akan detect yang ni, dia akan detect benda ni as left. Katalah ini pun sama. Alright, so kita buat benda yang sama dekat, okay, kalau kita gerakkan sekarang, nampak dia tak gerak kan? Alright, so once kita buat benda ni, nampak tak? Alright, kan? Okay, itu ialah benda yang best dan akan membantu kita even masa scaling nanti. Pasal bila Blender detect ni, dia boleh detect the whole, apa ni, rasanya lah ini just agak je lah, dia boleh detect the whole properties yang kita apply kat bone ni, dekat bone yang sama, yang reflection dia. Alright, so kita namakan yang sama jugalah yang sebelah. So okay, kira recap tadi, recap kali kedua, naming bone kita sangat-sangat penting. Ini ialah benda yang sangat-sangat, kira macam kalau kalau Blender ni ada rukun, ini ialah rukun yang pertama lah. Kalau tak buat benda ni, kita punya rigging punya projek, dia jadi batal lah, dia jadi apa, dia jadi tak sah lah. Alright,
So kita offkan kejap sebab panjang sangat kot, nanti kita sambung balik. Alright, bye.